नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिवपुराण द्वितीय खंड। आजिर विषय रही नंदी और भृकुटी जन्म। चैनल जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतो। प्रतिदिन सकाळ 7टाରୁ 8टा पर्यंत शिवपुराण गोटे भाग हेउ पछे निश्चय श्रवण करंतो। ताहले आसंतो शुणिबा। शुण सर्व ऋषि गण आनंदित होई विश्वनाथ मन मध्ये विचारन्ति रही। पार्वती को बहुदिन देखि नाही मोहि तिले मात्र मन मोर थय हेउ नाही। एते भावी दुई सुत संगरे धरिले शिवगण मानंकु से नेले संगतरे। वृष पृष्ठरे बसी जे देव पंचानन विविध रंगरे निज बेश सजाइणा। पाट छत सिरे पड़े आलट चामर आदेणी तरा सबाना उड़ई सतोर। तीन पुर कंपी उठे बाद्य शब्दरे ताता थिन बाद्य ताले गमन करिले। निशा अर्धे गमन से करन्ति पंचानन। चतुर्दिगे पड़ी अछि चंद्रंक किरण अयोध्या निकटे आसी परवेश हेले। देव पंचानन निम्न देश को चाहिले। सौध पर सत्य बती सोईथिले अंगु ज्योति बिछुड़ी पड़ई चारिआड़े। नानाविध अलंकार अंगरे शोभई। तृतीय नयन तांक सुंदर दिशई। पुष्पगभा सुवासित पुष्पे शोभुथाई। श्रीमुखर शोभा तुही चंद्र को निंदई। सत्यवती सोईथिले पल्यंक उपरे। तांको देखि सदा शिव मने विचारिले। सर्वज्ञ ठाकुर सर्व वृत्तांत जानिले। आपना मन मध्यरे विचार करिले। पार्वती सखी जया सेहिटी अटई। सत्यवती रूपेठी जनमी अछई। आंभ उपरे सर्वरु चित्त बळाइले। साप पाई पार्वती मर्त्य जात हेले। राजपत्नी होई अछि गौरी सापरे। यार काया नृपति की केबे छुई पारे। जया पार्वती देवी सखी जे अटई।
सत्यवती रूपे से तो जनमे अछई मोह प्रति जया जेणु मन बड़ाइला शाप देले शिवा नारी रूपे जनमिला शिवांक शापे नृपंक पत्नी होइअछि ताकायाकु नरपति छुई न पारई जयांकर निकटकु जाई त न पारे एका होई जया सखी शोइछि ए घरे पूर्व कथा मने हर विचार करिले ता उपरे सदा शिव दया बरसिले निज मन सत्यवती परे जो हेला वृषभ पृष्ठान्तर होइले कभोला बेनि सुत सत केही एहा न जानन्ति समस्तंकु तेजी प्रभु तहि प्रवेशन्ति सदाशिव आपणार विचारन्ति मने पूर्वे रहिथिला एहि कैलास भुवने रति जोगु आंभ परे मन बड़ाइले त्रिलोचने रमिबाकु मन बड़ाइले देख शाकंभरी जानी महाकोप करी बोलंती अर्जिलु महा पाप तो सुंदरी कहिछन्ति सदा शिव मोते कैलासरे एक पत्नी व्रत मुहि भाविछि मनरे जानी शुणी पशुपतिଙ୍କୁ इच्छिलु तुही रति क्रीड़ा करिबाकु मन तो उड़ई तेणु तुही मंच पुरे हुओ जा जनाम तोर स्वामी मोर तोरे एक नृपराण तोर ईप्सित फल भिलु तु गतुही महामाई एही परी साप थिले देई जया तेणु नृपतिर पत्नी अछि होई तेणु करी राजा ताकु भोगी न पारई जेणु मनरे चिंतीण थिला मोते जया मुहि स्पर्श करिबई आज तार काया अन्यथा नहिब सिना बाणी देवींकर एका दिन बଞ୍ଚुअछि जया ए स्थानर नुहई अंतर क्षणे पाखरु तांकर तपस्थाने हि जया थाए निरंतर अन्यथा नहि बसिना बाणी देवींकर एकाकी बଞ୍ଚुअछि जे जया स्थानर नुहई अंतर क्षणे पाशरु तांकर तपस्थाने हि जया थाए निरंतर जालोड़ंती शिवा तांकु जोगाई दियई तप जोग देवींकर एहा जोगु होई धर्मशास्त्र अनुसारे भाग छियार मोते भोगिब जन्मिछि
ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର ତପେ ଲାଭ କଲେ ମୋତେ ପାର୍ବତୀ କେବଳ। କଷ୍ଟ ଭୋଗୀ ଅଛି ଏହି ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର। ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଅଛ ଏହାର। ପରାପତ ହେବ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟରେ ଫଳ। ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଗ୍ୟ ଏ ଅଟଇ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଟଇ। ନୃପତିର ରୂପ ପ୍ରଭୁ କରିଣ ଧାରଣ। ଶୂନ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଲା ୟାର ପାଶେ ଗଲେ ପୁଣ। ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବତୀ ଶଯ୍ୟାରେ ବସିଲେ। ନିଜ କର ଚିବୁକରେ ନେଇ ଲଗାଇଲେ। ପଦ ନିକଟେ ବସିଣ ଛୁଇଁବାରୁ ଅଙ୍ଗ। ଉଠିଲେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ନିଦ୍ରା ହେଲା ଭଙ୍ଗ। ଦେଖିଲେ ଶଯ୍ୟାରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନୃପବର। ମୂର୍ତ୍ତିମତ କନ୍ଦରପ ରୂପ ତାହାଙ୍କର। ସତ୍ୟବତୀ ମୋହିତ ହୋଇଲେ କାମ ବାଣେ। ପଶୁପତି କୋଳରେ ଧରିଲେ ଟିଆ ପଣେ। ବେନି ଭୁଜେ ଭିଡ଼ି ମୁଖେ ଦେଲେଟି ଚୁମ୍ବନ। ଭରଜରେ ବେନି କର କରିଲେ ସ୍ପର୍ଶନ। ବେନି ଉରଜ ତାଙ୍କ ଯେ ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର। ପରସ୍ପର ତୋ କ୍ଷଣି ହେଲେ କାମ ଭୋଳ। ସଦାଶିବ ରତି ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅଟନ୍ତି ନିପୁଣ। ନାନା ବନ୍ଧେ ଆରମ୍ଭିଲେ ରତି କ୍ରୀଡ଼ାମାନ। କାମର ସେ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଧର୍ମକେତୁ ସୁତ। ଗାତେ ଭିଡ଼ି ଧରି ତହିଁ ମୁଖେ ଦେଲେ ଚୁମ୍ବ। ରତିର ସେ ବହୁ ସମ ଅତୀତ ହୋଇଲା। ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ଖସି କରି ଉଦରେ ପଶିଲା। ରହିଲା ନାଭିର ଚତୁର୍ଦିଗେ ମହାରେତ। ତେଜିଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଦୁହେଁ ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ। ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ସଜାଡ଼ିଲେ ନୃପତି ବନିତା। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଭାବେ ଧର୍ମକେତୁ ସୁତା। ଅଶ୍ଳେଷ କାନ୍ତି ମୃଗସୁ ତାଚେ ବାରମ୍ବାର। ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଅଛି ଶରୀର ତାଙ୍କର। ଅଶ୍ରୁଜଳ ନୟନରୁ ବହେ ଘନ ଘନ। ଆଦିମୂଳ ଗଦ ଗଦେ କହନ୍ତି ବଚନ। ଜାତି ସ୍ମର ସତ୍ୟବତୀ ମୁହିଁଟି ଅଟଇ। ମୋର ପ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ଥିଲୁ ପ୍ରିୟ ସହି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଧାଇଁ। ଦୈବ ଯୋଗୁ ରତି କ୍ରୀଡ଼ା ମୁଁ ପୁଣି କଲଇଁ। ସତ୍ୟବତୀ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ଶୁଣିଏ ବଚନ। आहे नरपति तुम्भे पूर्व कथा जान केउठारे थी पूर्वे जनमित थिल केउ कोल किस नाम थिलटी तुम्भर काहीं जन्मी थिली किस
नाम थिला मोर सर्वकाले केने तुम्भे मोर प्राणेश्वर सदा काले प्रिया जेबे मु तव अटई दया करी से चरित कहन्तु बुझाई सदानंद कहउछन्ति प्राण प्रिया शुण जहा पूछा कल कहू अछि बुझाइण पूछा कल जहा एबे मन देई शुण पूर्वे थिला जया देवी तुम्भर नाम पार्वती तप काले मते सेविथिला जया देवी नाम गोटी थिलाटी तुम्भर पार्वती सखी तुम्भे थिल कैलासरे सापे आसी जनमिल मोर तो धामरे गौरीपति शंकर मुहिटी अटई अंतर्ध्यान होई गले पार्वती साई वृषभ पृष्ठरे विजे करी पंचानन तांक माया न पारिले केहिटी जाणीण शुण सर्वमुनि गण एथु अनंतरे पशुपति अंतर्ध्यान होई चली गले धर्मकेतुंक नंदिनी शिवंको स्मरीण अत्यंत दुखरे ताही करंती कारुण्य हे प्राण बल्लभ तुम्भे चाली गल काहीं तुम्भ नाम प्रकृतरे दोष भरसाई स्वामी मते संगे निय कैलासपुर अंतर्जामी नाथ मते अनाथ न कर गौरींक सापु मते करंतु धार नमस्ते हे सदानंद भोला महेश्वर चौकती लोड़े करी बिलाप एसन दिव्य गति दिया पार्वतींक प्राण धन दिव्य वेश धरी मोर पासे आसीथिल केवण दोष देखी मो केणे चली गल कोटि निधि समर्पिल दरिद्र हस्तरे किंपा हरि नेल मोते देखाई नेत्रे सुधा सम प्रेम चखाई न चली गल सत्यवती बिलपई कहिए प्रकार काम उदधि मध्यरे बुड़ाइण मते आहे प्राणनाथ गल कैलास पर्वते बहु विलाप करंत तहि दुख भरे जहा कि घटिला ताहा शुणत दूतारे रात्रि शेष हेला बसी करंती क्रंदन पूर्व दिगरे उदय होइले अरुण सत्यवती मन सदा शिव जे मोहिले किबा स्वप्न देखिले मने विचारिले धर्म केतुर दुहिता एपरि चिंतीण रजनीर कथा मनु देले पाशरीण
ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବାରଣାସୀ ରେ ମିଳିଲେ ଯାଇ। ବୃଷଭରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ। ନିଜ ମନ୍ଦିରେ ମିଳିଲେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ। ହୈମତୀ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେ ଉଠିଲେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳରେ। ଷଡ଼ାନନ ମାତା ପାଦେ କରନ୍ତି ପ୍ରଣାମ। ଜନନୀ ଚରଣେ ପ୍ରଣମିଲେ ଗଜାନନ। ଆସନରେ ସଦାଶିବ ଆନନ୍ଦେ ବସିଲେ। ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ସମୀପରେ। ଦେଖିବେନି ପୁତ୍ର ତହୁଁ କରିଲେ ଗମନ। ନିଜ ନବରେ ପ୍ରବେଶ ଘେନି ଶିବଗଣ। 16 ପାଣି ନିବସନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରେ। ଠାକୁରାଣୀ ପଚାରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ସଧୀରେ। ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ସଦାନନ୍ଦ ଜଗତ କରତା। ଜାଣିପାରିଲି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ କଥା। ବାଟରେ ଆସିବା ବେଳେ କାଲିଜା ଘଟିଲା। ଜାଣି କରି ମନ ମୋର ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା। ଜୟା ଯେହୁ ମୁହିଁ ସେହୁ ତହିଁ ନାହିଁ ଆନ। ପିଲାଦିନରୁ ସେବିଛି ସେ ମୋର ଚରଣ। ତପ କରିବା ବେଳରେ ସଙ୍ଗେ ଥିଲା ମୋର। ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିଛି ସଙ୍ଗତେ ମୋହର। ମୋର ତପସ୍ୟାର ଫଳେ ଭାଗ ଅଛି ତାର। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ପାଇଲା ତୁମ୍ଭର। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଗଣନାଥ ମୋ ପୁତ୍ର ଯେପରି। ଜୟା ଗର୍ଭୁ ଜନମିବେ ବେନି ସୁତ ବଳି। ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଭଗବତୀ କହିଣ ଚାହିଁଲେ। ଉଭା ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ହସ ହସ ହେଲେ। ଶୁଣି ଅଳପ ହସିଲେ ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଭରେ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ। ଭୁଜେ ଭିଡ଼ି ଧରି ମୁଖେ ଦେଲେ କଚୁମ୍ବନ। ଅନ୍ତପୁରେ ଗଲେ ଶିବ ଶିବାବେ ନିଜନ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ନିବାସ କରିଲେ। ଯା ଘଟିଲା ଶୁଣ ସର୍ବେ ଏଥିର ଉତ୍ତାରେ। ହର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବେ ସତ୍ୟ ବତୀ ଯେ ଧଇଲେ। କାହାକୁ ନ କହି କିଛି ସୌଧେ ରହିଲେ। ପାଣ୍ଡୁର ବରନଙ୍ଗ ଦିଶିଲା ତାଙ୍କର। ଶରତ କାଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଯେହ୍ନେ ଶୋଭା କର। ଗର୍ଭେ ବହିଣ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କରେ ତ। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପଣ କହୁ କେ ଜଗତ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା ଉଦର ତାଙ୍କ ଦିନୁ ଦିନ। ଭାରା ହେବାକୁ ସେ ବସି ବିଚାରନ୍ତି ମନ। ଶିବଙ୍କୁ ଜପିଲେ ଏଥୁ କରିବେ ଉଦ୍ଧାର।
एते बोली चिंता कले भोला महेश्वर 10 मास क्रमे आसी होइला संपूर्ण धर्मकेतु सुतींकर साप परिपूर्ण बेने पुत्र जात कले उत्तम बेलारे देह छाड़ी सत्यवती तहु चली गले पार्वती पासे मिलिले जया रूप धरी जया रूपे सेवा कले शंकर गौरी बेनी पुत्र जात करी करिले गमन एठारु जहा घटिला लेखे बुझाइण सत्यवती बेनी सुत जात करी देले शरीर छाड़िण कैलास पुरे गले जेते परिचारी तांको पासे थिले रही सत्यवती मरिबार देखिले समूही दुई गोटी पुत्र तांको होइछन्ति जन्म तेजरे दिशन्ति जेन्हे दिशन्ति तपन देखि हरिश्चंद्रंकर निकटे मिलिले नृप सन्निधाने जाई शुणी बोइले सत्यवती को खटिण थिलु सर्वथाली आहे नृपवर शुण चरित तांकरी जात करिबेनि पुत्र तेजिले जीवन कि कथा करिबा एबे कुह विचारिण दासी परिवारी मुखु शुणिए वचन हरिश्चंद्रंकर हेला शंका कोलमान वशिष्ठ कुल गुरुजे तांको डकाइले सकल चरित तांको बुझाई कहिले ध्यान रे वशिष्ठ बसी समस्त जानिले सत्यवती देवी बोली राजा को कहिले साप पाई जया पार्वती को सखिए सत्यवती नामे जन्मी थिला एहि मही हे नृप से नंदन को करिबा दर्शन केने शोभा दिशु अछि तांकर बदन गुरु आज्ञा मानि करी महीपति गले सत्यवती मृत पिंड सेठारे देखिले हरषित हेले मुनि नृपवे निजन जटा जोट राजे शोभे दिनटी नयन आंभोजर छवि दिशे श्रीमुख तांकर अधर सुंदर जेन्हे पक्वबिंब फल बेनिकर करी थोर परिशोभावंत देखि विस्मय मुछिले तांको नृपनाथ वशिष्ठ नरपतिंक मुख को चाहिले शुण नृप श्रेष्ठ जाहा कहुछि सधीरे शंकर औरसु जन्मिछन्ति ए नंदन शरीर रे रही अछि देख चिन्ह मान अति जतन रे याकु
ପାଳନ କରିବା ସଦାଶିବଙ୍କ ପାଶରେ ନେଇ ସମର୍ପିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧାକର ପ୍ରାୟ ଶ୍ରୀମୁଖ ରାଜଇ ସୁନ୍ଦର ଏବେନି ଶିଶୁ ଆହେ ନୃପ ସାଇ। ଦେଖନ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଯେଣୁ ମନରେ ହୋଇଲା ତେଣୁ କରି ଏହା ନାମ ନନ୍ଦୀ ବୋଲାଇଲା। ଶୃଙ୍ଗ ପରି କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କଲେ ରଟନ ତେଣୁ ଭୃଙ୍ଗ ରଟି ବୋଲି ହେଉ ଯାର ନାମ। ଯତନ କରି ପାଳିବ ଏହାଙ୍କୁ ରାଜନ ବାରଣାସୀରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବ ପଞ୍ଚାନନ। ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ସୁଯଶ ପାଇବ ନୃପତି ସମର୍ପିଲେ ବେନି ପୁତ୍ର ନେଇ ତାଙ୍କ କତି। ମହାମୁନି ନୃପତିକୁ କହି ଚଳିଗଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଶୁଣି ମନେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ସତ୍ୟବତୀ ମୃତ ପିଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିରେ ଦହିଲେ ନିଜ ଅନ୍ତପୁରେ ନେଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଳିଲେ। ବଢ଼ିଲେ ବେନି ନନ୍ଦନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜିଣୀଣ ଶଶଧର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ କହଇ ଯେ ସନ। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ଦଣ୍ଡଧର ସର୍ବମୁନି ଶୁଣ ଏହା ପରେ ସମାଚାର। ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଘେନି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନୃପରାଣ ଏକାନ୍ତେ ବସିଣ ବିଚାରିଆ ଆପଣା ମନ। ବାରଣାସୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ଚାଲ ସକଳ ବଳିବା ବିଜେ କରିଣ ଅଛନ୍ତି ତହିଁ ଶିବ ଶିବା। ଏବେନି ନନ୍ଦନ ସମର୍ପିଣ ତାଙ୍କ କରେ ଏନିତି ଖଟିବେ ସିନା ଚରଣେ ତାଙ୍କର। ମୁନିଗଣ ଏହି ବାଣୀ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛି ସାକ୍ଷାତେ। ଅଳିଏ ଭାସନ୍ତି ଶୁଣି ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ ଶିବଙ୍କ ଉରସୁ ପୁତ୍ରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମ। ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ବିଜେକ ଗଲେ ନୃପରାଣ ସମର୍ପିଣ ଦେଲେ ତୋଷ ହେବେ ପଞ୍ଚାନନ। ସମଦଣ୍ଡ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଣି ସଜ କଲେ ରାଜଦାଣ୍ଡ ପରି ପୁତ୍ରେ ସୈନ୍ୟ ସେ ଗହଳେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଜ ହୋଇଲେ ବାହାର ଯାନବାହନ ଚଢ଼ିଣ ଚଳିଲେ ନିକର। ବିବିଧ ବାଜଣା ମାନ ବଜାଇ ସୁସ୍ୱରେ ଚଳନ୍ତେ ବାଦ୍ୟ ଶବଦ ଶୁଭୁଥାଇ ତୁରେ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ନୃପନାଥ ବାହାର ହୋଇଲେ ବିଚିତ୍ର ରହୁବରେ ନିଜେ ବିଜେ ସେ କଲେ। ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗରଟିଙ୍କୁ ସେ ସୁବେଶ କରାଇ ଦାସିଏ ପହୁଞ୍ଚାଇଲେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପାଶେ ଘେନି ପୁତ୍ର ବସାଇଲେ ସମଦଣ୍ଡ ଘେନି ନର ପତି ଚଳିଗଲେ। ଚଉକତି ପଡ଼ୁଅଛି ଆଲଟ ଚାମର
ଯୁବତୀଏ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ୱର। ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗଣିକାଏ ଆନନ୍ଦରେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପଟୁଆର ଚଳାଇ ଚଳିଲେ। ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ନ ପଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ। ଧୀରେ ଧୀରେ ନରପତି କରନ୍ତି ଗମନ। ମହୀପତି କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇଣ ପଦଗତି କରିଗଲେ। ଶୂଳ ପାଣି ଥିଲେ ବସି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ। ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଘେନି ନୃପ ମିଳିଲେ ସେଠାରେ। ଶିବଙ୍କ ପାଶେ ବେନି ପୁତ୍ର ସମର୍ପିଲେ। ସଦାଶିବଙ୍କ ଚରଣେ ନୃପ ପ୍ରଣମିଲେ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ନୃପର ସମାଜ। ବୋଇଲେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ନନ୍ଦନ। ରାଜାଙ୍କ ବଚନେ ତୋଷ ହେଲେ ଭୋଳାନାଥ। ଏକିରତି ରହିଥାଉ ତୋର ନରନାଥ। ପରମ ସନ୍ତୋଷ ମୁହିଁ ହେଲି ତୋ ଉପରେ। କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଗଦ ଗଦ ଚିତ୍ତରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦେ ନମନ୍ତି ଶିରେ ହସ୍ତ ରଖି। ବୋଲନ୍ତି ସୁଦୟା କରି ଥାଅ ହୁଅ ସୁଖୀ। ନୃପଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ପାତ୍ର ଅମନାତ୍ୟ ଗଣ। ଭକତି ଭରେ ନମିଲେ ତାଙ୍କରି ଚରଣ। ଋଷି ମୁନି ଯେତେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଶରେ। ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନୃପଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଦେଖିଣ ବେନି ପୁତ୍ରଙ୍କର। ଋଷିଗଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଲେ ଅପାର। କହନ୍ତି ସାଧୁ ସିନା ସେ ତୁମ୍ଭେ ନରପତି। ରଖିଗଲ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅକ୍ଷୟ କିରତି। ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାଳା ଏତେ କହି ଚାଷୀ ଗଣ। ଆନନ୍ଦରେ ନୃପ ଗଳେ ଦେଲେ ପକାଇଣ। ମନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନୃପତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦେ ଲଭିଲେ ଆନନ୍ଦିତ ଅତି। ଆଜ୍ଞା ମାଗି ତହିଁ ପରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବୀର। ବାହୁଡ଼ିଲେ ନିଜ ରାଜେ ହରଷ ମନର। ଶୁଣ ସର୍ବ ମୁନି ଗଣ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ। ବେନି ପୁତ୍ର ସମର୍ପିଣ ନୃପତି ଚଳିଲେ। ବେନି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ହରଷ ପଞ୍ଚାନନ। ଆପଣା ସ୍ୱରୂପ ଏକା ଅଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ। ତିନି ତିନି ନେତ୍ର ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ। ମଣ୍ଡଳ ଆକୃତି ଜଟା ଶିରରେ ଶୋଭଇ। ପ୍ରକବିମ୍ବ ଫଳ ନିଜେ ଅଧର ତାଙ୍କର। ଦେଖି କରି ଆନନ୍ଦିତ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର। ରଙ୍ଗପାଟ କ୍ଷୀଣ ମଝାକୁ ଦିଶେ ସୁନ୍ଦର। ପଦକ ଦିଶଇ ଶୋଭା ବକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର। କଣ୍ଠେ ଚନ୍ଦ୍ରହାର କୁଣ୍ଡଳ କନେ ରାଜଇ। ରତ୍ନହାର ବାହୁଟିରେ
କଙ୍କଣ ସାଜଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୂତା କଟିରେ ନୂପୁର ପଦରେ ହୀରାସାର ମୁଦି ବସି ଅଛି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠୀରେ ରଙ୍ଗ ପାଟର ଦୋସଡ଼ା ଉପବିତ ସ୍କନ୍ଧେ କସ୍ତୁରୀର ଚିତା ସିନ୍ଦୁର କପାଳ ମଧ୍ୟେ ସୁନ୍ଦର ବାଳକ ମନୋହର ଦିଶୁଛନ୍ତି ଶରୀର କାନ୍ତି ଦେଖି ସେ ତୋଷ ପଶୁପତି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ବିଜେ ଅନ୍ତପୁରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ ଗୌରୀଙ୍କର ପାଶରେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଣିପାତ କର ସାକ୍ଷାତରେ ଏ ଅଟନ୍ତି ଜନନୀ ତୁମ୍ଭର ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗରଟି ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀର ହରଷେ ନମିଲେ ଗିରି ସୁତାଙ୍କ ପୟର ଶିରେ କର ଦେଇ ବେନି ସୁଯାଉ ଭାହେଲେ ଜଗତର ମାତ ତାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲେ ବେନି ସୁତ ପାର୍ବତୀଙ୍କ କୋଳେ ଦେଇ ହର ଭାସିଲେ ଅତି ଆନନ୍ଦେ ଏ ସନକ ଗୀର ସତ୍ୟବାଦୀନ ବାକ୍ୟ ଯେ ସତ୍ୟ ଗୋତୁମ୍ଭର କହିଥିଲ ଜନମିବେ ଦୁଇଟି କୁମାର ଆନକି ହୁଅନ୍ତା ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବେ ନିଃସୁତ ଜାତ ଯେ ହୋଇଲେ ଆମ୍ଭରି ସୁଦୟା କର ଏବେନି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଦିଶନ୍ତି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ନୟନରେ ତୁମ୍ଭ ବେନି ସୁତ ଗଜାନନ ଷଡ଼ାନନ ତାହାକୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ କରୁଛ ପାଳନ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେହି ରୂପେ କରିବ ପାଳନ ଧର୍ମରେ ଅଟନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ବେନି ନନ୍ଦନ ଚାରୁ ହାସି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଗୀର ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ ଯା କହିଲ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଜେହ୍ନେ ମୋହର କୁମାର ଏବେ ନିଃସୁତ ପ୍ରାଣରୁ ଅଧିକ ମୋହର ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ କରିଣ ଯତନ ବେନି ସୁତଙ୍କୁ ଯତ୍ନରେ କରିବି ପାଳନ ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଚନ ଲଙ୍ଘଇ ଯେ କୁମାରୀ ମାତାଙ୍କ ବଚନ ନ ପାଳଇ ପିତାଙ୍କର ଗିର ନ ମାନଇ ଯେ ନନ୍ଦନ ଭୃତ୍ୟ ନ ପାଳଇ ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଚନ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଯେବେ ଶିଷ୍ୟ ନ ପାଳଇ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ନିରାଶ କରଇ ଦାତା ଦାନ କଲେ ଯେହୁ ମନା କରିଥାଇ ଶକ୍ତି ଥାଉ ଯେଉଁ ଜନ ଦାନ ନ ଦିଅଇ ମିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ କପଟ ଯେ ଜନ କରେ ଅସଂସ୍କାର ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ପକାଏ ଜଳରେ ବଡ଼ ସାନ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନରେ କରଇ ସର୍ବଦା ସାଧୁ ଜନଙ୍କୁ ସେ ନିନ୍ଦା କରଇ ଦୁଃଖ ଦେଖିଣ ହରସ ହୁଏ ଯେ ଅନ୍ୟର ଜୀବଙ୍କୁ ନାଶଇ ନିଜ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାର କେବେ ପୁରାଣର ଗିର ଯେହୁ ନ ମାନଇ ଦୁଷ୍ଟ ଜନଙ୍କୁ ରକ୍ଷିଣ ପାଳନ କରଇ ଦେବସ ବ୍ରହ୍ମସ ଯେହୁ କରଇ ହରଣ ପାଦନ ଧୋଇ ଶିବଙ୍କୁ କରଇ ଦର୍ଶନ ପାପୀ ଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ ଯେହୁ ପରଲୋକ ଭଙ୍ଗ କରି ଗରବ କରଇ
असती विचारे पतिव्रता रमणीको काले काले सदगति न मिलई तांको। भोलानाथ तुम्भे परा विश्वर ठाकुर तुम्भ वचन पाଳିବା उचित मोहर। पाଳିबि जतन करिए निरंदन कैलासर पूर्व गृह कर तांकु दान। दिव्यवास आण गले एसन कहिण प्रभुଙ୍କୁ प्रदान कले आनंदित मन। प्रभु त्रिलोचन पाट धरी आनंद रे बंधन करिले नेई नंदीଙ୍କ शिरे। पूर्वद्वार पाळ तु ही अटुरे नंदन पूर्व दिग कथा बुझ जतन करिण। भाद्र मास कृष्ण पक्ष पंचमीटी आज स्वाति नक्षत्र वाणिज्य करणटी बुझ। विषकुंभ जोग पुणी बृहस्पतिवार षड्विंश दिन कंकड़ा संक्रांति पर। तुम्भଙ୍କୁ संसारे पूजी बेटी आज दिन द्वारे द्वारे तुम्भ रूप जतने साजिण। तांक गृहे उत्पात नही बटी जात तुम्भे करुणा करिब तांक परे सुत। नंदी भृंगरटी दुहे पद लाभ कले आपणा मन मध्यरे आनंदित हेले। पार्वती देवी देखिण आनंदित मन नंदी भृंगरटीଙ୍କୁ से करिले कल्याण। नंदी जन कथा शुणिल ऋषि गण पंचमथा तांक परे सर्वदा प्रसन्न। अनेक स्नेह करती तांको माहेश्वरी गजानन षडाननଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବଳି। नंदी भृंगरटीଙ୍କର एपरि जन्म शुणी आनंदित हेले सर्वमुनिगण। विशेष बुद्धिवान सेवे विषे नंदन पिता माताଙ୍କ सेवारे काटुथांती दिन। पूर्व दिग मंदिर रे दुहे वास कले जहा घटिला शुण एथिर जे उतारे। ताहांक जन्म चरित शुणई जे जन श्रद्धारे पूजा करई तांकरे चरण। ता समान जन नाहांती तिनि पुर अपुत्रिक पढ़े जेबे लभई कुमार। निर्धनी जन भक्ति रे करिले पठन ऐश्वर्य मिलई एहा शिवଙ୍କ बसन। ସେହି प्रभुଙ୍କର गुण एपरि अटई ब्रह्मांडर मुख्य पिता माता तांक दुई। सेपाद जुगले सदा मनकु लगाई बुद्धिमंत शिवଙ୍କର पुराण रचई। काशी क्षेत्र विवरण। ऋषि माने सनत कुमार गिर शुणी आंभर कथा शुणन्तु आहे महामुनि। जे बण विषय तुम्भ श्रीमुख श्रवण करिलु अमृत गला कर्णरे सिंचिण। जानिबा पाई कोई कथा महामुनि कुह धाता सुत तो सहे बुता शुणी। काशी क्षेत्र रे निवास कले पंचानन पाइले शंकरी तही अन्नपूर्णा नाम। कहती तीर्थ महात्म्य आंबको बुझाई केबे केउ स्थानु अछि उत्पत्ति होई।
विधाता कुमार शुणी ऋषिंक वचन कहन्ति जा पुछा कल मन देई शुण वाराणसी क्षेत्र सीना क्षेत्र रे प्रधान तहि बास कले लोक हुए पुण्यवान ताहार महिमा कर्ण देई जे शुणई चतुर्वर्ग फल सेहि दिन से लभई पश्चिम रे आसी बारुणी पूर्व दिगरे काशी तीर्थ रही अछि एहि मध्यस्थले पांच क्रश आयतन धन परि होई शिवंकर प्रिय स्थान सेहिटी अटई सरीसृप कीट पतंगादि जंतु मान दिव्य गति को पांति लभिले मरण वाराणसी क्षेत्र महिमा को एबे शुण नीति कहन्ति ए कथा स्वर्गे सुरगण काशी क्षेत्रे जनमी प्राण जेते जीवाकु देवगण लोड़ु थांती एपरि कथाकु नर मानकर कथा कही तो नुहई जे जनम रही से हो जाए मुक्ति पाई वाराणसी सुप्रसिद्ध पुणी पुण्य स्थान मुक्ति लभे से स्थाने मिलई जे जन ब्रह्म हत्या गोहत्या पाप जे अंगे थिले अंगरु पलाई जानती दूर को भୟରେ काशी क्षेत्र से ही जेबे नेबे न देखई देखिले अंगरु छाड़ी जाए से पलाई जेते नर काशी क्षेत्रे नियंती जे निवास अंगरे तांकर न थाए टी जे कलमस सेमानंकु साक्षात शंकर जान तू ही सेही विषय किछि मु कहिबी बुझाई एक दिन वाराणसी रे बसे जे जन कही तनु हई तार पुण्य फल मान कोटि राजसूय कोटि अश्वमेध कले जागर फलर से जन निश्चय लाभ कले श्रीमणि कनिका वाराणसी क्षेत्रे सार मुकुट से एका सर्वतीर्थंक मध्यर स्वच्छ जन तार ब्रह्म हत्या नाश करे शरीर उज्जवल हुए तहि स्नान कले मणिकर्णिका दर्शने अंगु पाप मान भय दूर को छाड़ीण जाए पलायीण सलीले पड़िल बण जाए टी मिलाई निमेष मात्र के तार चिन्ह न रही श्रीमणिकर्णिका तीर्थ करिले दर्शन सकल पातक अंगु हुई विलीन रवि किरण रे पाद पद्मे पड़ी जाई तेन्हे अंगु पाप मान जाए टी गलाई मणिकर्णिका तीर्थ जे करे दर्शन हाहाकार करती टी तहि पाप मान मृगे सिंह देखी जेने जानती पलायीण पाप मान सेही रूपे जाए पलायीण तम राशि नाश जाए ओइले तपन दूरे पलाई जानती तेन्हे पाप मान मणिकर्णिका महात्म्य बुलुथिले गाई 7 वर्ष गले ताहा केबे न सरई कहिबा पाई सामर्थ्य नाही टी काहार किंचित कहिबा एबे मन स्थिर कर ब्रह्मा विष्णु स्वयं दिने घेनी देव गण काशी क्षेत्र पुण्य स्थाने गले प्रवेशीण सदानंद से दुहि को आगमन देखी नृत्य कले तहि प्रभु आसन उपेखी नृत्य आरंभन्ते हर मस्तक हलाई कर्णरु कुंडल एक गलिण पड़ई महिरे सेही कुंडल जहु पड़ी गला भूमि को फटाई पाताल को प्रवेशिला देखुण आश्चर्य हेले जगत ठाकुर स्थगित करि थांती लोड़ंती कुंडल जे रंध्री कुंडल दक्षिण भुज भरिले खोजिबाकु कुंडल को अत्यंत व्यग्रे बजाइले निज कर छुईला पाताल निबाजिला ताहांकर हस्तरे कुंडल भुज उत्पाटन करी बाहारे आनिले निर्मल शीतल जल बाहर तहिरे
ଦେଖି ସେ ଜଳ କୁହର କରନ୍ତି ବିଚାର। ଶ୍ରୀମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ନାମ ହୋଇଲା ଏହାର। आहे तपचारी एही कथा गोटी सती गोटिए कुंडल पिंधिछंती पशुनाथ। जेउ तीर्थ होए तो हेला शिवंकर पाई ता महिमा कन्निका को समर्थ के काई। महिरे त्रिकोटि 50 जे तीर्थ मध्याह्ने से तीर्थे जे हुए अपगत। मणिकर्णिकारे हेले मध्य जे प्रहर सकल तीर्थ मिलंती कन्निका पासर। मणिकर्णिकार नीर से ही समय रे तरी जाती सते कूल पीण लोकरे। सदाशिवंक कुंडल कन्नरु पड़िला श्रीमणिकर्णिका सिना जनम लभिला। तीर्थ मानक ठावरु श्रेष्ठ जे अटई पवित्र गुण रे सर्व तीर्थरु बड़ई। संसार मध्यरे समनाहे तीर्थ तार अति पवित्र तीर्थ जे शुण ऋषि कूल। मुख्य फल मिलई जे तहि कले स्नान सर्वकाल रे मंगल विघ्न विनाशन। शौच होई जे तीर्थे स्नान करई विश्वेश्वरंकु नयने दर्शन करई। ताकु निर्वाण मुक्ति जानी था मिलई स्वर्ग प्राप्ति पुण्य दास ताहार अटई। यज्ञ दान फल संगे से ही फल सम शुण तपशील एहा नुहई समान। यज्ञ दान तप कर्म जेतेक छई जोग व्रत होम नियम देवाचनई। एसबुरे मणिकर्णिकारे जे मिले समान नुहई हर कहंती मुखरे। पितृपुरुष को शिव लोकता मिलई एथिरे संशय तिले मात्र जान नाही। पितृपुरुष ताहाकु आशीष दियंती जन्मे जन्मे मिले धन दारा पुत्र नाती। पितृगण माने हर्ष हुअछि जे मने उत्तम सुत जन्म हेला शुभ क्षणे। मणिकर्णिकारे केबे स्नान करिण पिंड देई आंबकु से नेब उद्धरिण। प्रतिदिन एही परि मनरे भावंती सुपुत्र जन्मिले पुणी मिलई जे तथि। मणिकर्णिका गंडूस नीर करे गान बिंबेश्वर ताहा ठारे हुअंती प्रसन्न। निश्चित ए सत कथा जान ऋषि कूल श्रीमणिकर्णिका सर्वतीर्थे सिनासार। चतुर्दशी दिन स्नान करी कन्निकारे पितृगण देवतांक जल दान करे। निश्चित धर्म फल ता बुद्धि घटई मुक्ति पाई से जन वैकुंठे गमई। कृष्णाष्टमी से जे मणिकर्णिका को जाई मध्याह्न काल रे तहि स्नान करई। 17 शिव पंचाक्षर जे जपई साक्षात शिव स्वरूप अटईटी सेहि। शरीर रही थाई तार जेते जे लोम कैलासे वास करई सेहि तेजे दिन। स्नान सारी विश्वेश्वर दर्शन करई पुनर्जनि रे जन्म ताहार नुहई। श्रीमणिकर्णिकारे सायंकाले जाई शिवंकर पंचाक्षर मंत्र को जपई। विश्वेश्वरंकर रूप ध्यान जे करई मनुष्य रूप शंकर से जन अटई। से तीर्थरे करई जे तनु जे त्याग निर्वाण मुक्ति लाभ लभई से आग। ज्योतिर्मय लिंग पुणी अंतर धोई कल्प कल्पांतरे भिन्न काहा न हुई। कल्प कल्पांतरे भिन्न काहा न हुई। जल मूर्ति धरिण स्वयं महेश्वर मणिकर्णिकारे होइछंती अवतार। खोजिबा पाई निज जे कन्नड़ कुंडल हस्त निवेशिले सेहि अवनि मध्यर। जल रूप को धरिण बाहर होइले श्रीमणिकर्णिका तीर्थ नाम गोटी देले। मुकरे द्वार प्रभु स्वयं महेश्वर श्रीमणिकर्णिका तीर्थ स्वरूप तांकर। दर्शन करई तहि गमि जेउ जन
ମିଳଇ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ତାହାକୁ ତକ୍ଷଣ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଦର୍ଶନେ ଶୁଣ ମୁନିଗଣ ଜାହ୍ନବୀ ତୀର୍ଥ ଲଭିଲେ ତହିଁ ଆରଦିନ ତୀର୍ଥ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଗୁ ଯେ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର ହେ ଋଷି ଗଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଫଳ ଯେତେ ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି ସଂସାର ମଧ୍ୟର ବାଛି ନିଜେ କରିଛନ୍ତି ଉମାପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ସେଠାରେ ଅଛଇ ନାମ ତା ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଦର୍ଶନେ ନିଜେ ଗଙ୍ଗମାଳ ଚକ୍ର ପରିଭ୍ରମିତ ହିଁ ହେଲେ ଉପଗତ ସେ ତୀର୍ଥର ବାରି ଗଙ୍ଗା ସ୍ମରଣ କରିଲେ ଜାହ୍ନବୀ ନାମକୁ ଧରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଥେ ଗଙ୍ଗ ବହି ଯାଆନ୍ତି ସେ ଜଳେ ଯେ ସ୍ନାନ କରେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ଏସନ ଅଟଇ ଦୀନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ତାହା ଗୀତରେ ଲେଖଇ।